السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة أوتكيلر. الخط الثاني إعدادي وجبنا لكم الفرد المحروط رقم اثنان لمادة الفيزياء والكيمياء. الدورة الأولى. السؤال الأول قال لي كومبليتي لي فراز أسمي الكلمة التالية: الرياكتيف النواتج، البيتان دي أكسجين، وكنتو لا كومبيسيون دو بيتان لو دو لو كومبيون et le butane le combustible et un chimique et une transformation physique au cours de laquelle des corps consommés appelés réactifs et d'autres corps et donner un corps s'appelle les produits. يعني التحول الكيميائي تكون عندنا واحد المتفاعلات تعطيونا نواتج. Relais par des flèches. Combustion complète, flamme bleue, virole fermée. Quand combustion complète, virole ouverte, flamme jaune. C'était deux dangers de la combustion. تلوث البيئة، احتراق الأشجار، تكون عندنا الأو دو سي لو غاز توكسيك، ثاني خطير على الناس. يقلب على l'équation suivante. SO2 SO3 نديرو 1,5 نديرو 1,5. non منديرش 1,5. هنا عندنا سي هنايا نديرو 2 تولي عندنا أو 4 4 و5 و6. وهنا نديرو جوج، هنا نديرو جوج تولي سي دو، هنا نديرو جوج تولي سي دو، وهنا جوج نضربوها جوج تولي 4 زايد جوج هي 6، وهنا 2 نضربوها في 3 هي 6. ان 2 ان 1 دونك نديرو 2 هنايا تولي ان 2 ان 2 اش 2. المهم ملي نديرو 2 تولي 2 مضروبة في 3 هي 6، دونك نديرو هنايا بليس 3 H2 كربون او. دونك نديرو هنايا نديرو 2 نديرو 2 وهنايا نديرو 2 C2. هنا نديرو 2 C2 6. هنا نديرو 3. دونك 2 في 2 4 زائد 3 7 3 ونص. ومن بعدو نديرو الكل مضروب في جوج نعاودو نيكيليبرهم تاني تولي عندنا عدد صحيح. دونك تولي عندنا هي 7 او 2. On réalise la combustion complète d'éthane continue dans un brick. Quelle est la combustion? La combustion, c'est le d'éthane ou le béthane. Le comburant, c'est le O2. Quels sont les réactifs de cette combustion? Les réactifs, c'est le d'éthane ou le béthane et le O2. Quels sont les produits de cette combustion? Les produits de cette combustion, c'est c'est le CO2 et le H2O. Écris le bilan de cette combustion. Moi, je dirais carbone plus éthane, kétane, H2O plus CO2. Lorsque au brûle 20 grammes de propage dans du dioxyde et se fera écrire l'équation bilan de cette réaction. Diro dioxygène plus carbone, c'est pas un dioxyde de carbone. Quelles sont la masse de dioxygène consommée au cours de cette transformation? La masse O2 132 plus la masse C يعني كربون 72 جرام تعطينا la masse ديال CO2. دونك 72 132 زائد 72 تعطينا la masse ديال CO2. دونك la masse CO2 سي المهم تخرجوها. Pour هنا كنلاحظو عندنا combustion complète parce que la flamme est jaune. Pour préparer ce dîner, Amine place une casserole de la flamme de couleur jaune
donc cuisinaire alimentaire par le gaz naturel butane, le casserole nécroise très vite. Oui, 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 c'est والحرام. Quel est le produit formé correspond des pores noirs de la... des produits. Les produits dans le monoxyde de carbone et l'eau. Et dans le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone et le H2O. La combustion de bêta, لا عندنا les produits. Le produit عندنا le carbone, l'eau, le monoxyde de carbone et le carbone. La combustion de béthane est-elle complète ou incomplète? Justifiez la réponse. La combustion de béthane. La combustion de béthane. La combustion de béthane, c'est... combustion... La combustion de béthane. C'est complète ou incomplète? Donc, le béthane fait C4 HD là. Donc, béthane. Le béthane C4 H10. Le béthane عندنا CH410. البيتان عندنا la composition de béthane est قلنا ليه complète نقول ليه الفرق parce que la combustion de béthane c'est là. La combustion de béthane est une combustion complète parce que la flamme est jaune et se constitue le monoxyde de carbone et l'eau et le carbone et le monoxyde de carbone. Voilà que je voulais dire. Le brûleur est donc mal réglé, fait il augmente ou réduire la vie de bétane. Moi, Inch'Allah, les copies.